डॉक्टर नबीहा खान एंड पार्क व्यू सिटी कंट्रोवर्सी। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। दुनिया में दो चीजें अगर इंसान के साथ हो जाए ना, वो कहीं का नहीं रहता। एक, चोरी का इल्जाम। जब आप पे चोरी का टैग लग जाए, फिर आप चाहे जितने भी इंसाफ वाले हों, लोग आपको चोरी समझते हैं। और दूसरा, झूठ का इल्जाम। फिर आप खाना कब भी चले जाए, लोग आपको झूठा ही कहते हैं। अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं, हॉस्पिटल पेशेंट्स, ये बातें क्या करें, अपना स्टाइल बदल दें, छोड़ दें लाइफस्टाइल, ये मीडिया, ये इवेंट्स वगैरह वगैरह। मैं चाहूं तो आपके सामने अपने आप को इतना पारसा साबित करूं, मैं मैच्योर हूं, एजुकेटेड हूं, रेप्यूटेड हूं, हर किस्म का फार्मूला मुझे आता है। मैं ऐसे आपके सामने आपको खुद को प्रेजेंट करूं कि आप कहें जैसे तो फरिश्ता दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता, इस डर से कि जब रियलिटी में आप मुझे किसी इवेंट में देखें, किसी पार्टी में देखें, लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए देखें, फैशन, तो आप कहें व्हाट, ये स्क्रीन पे इतना पारसा बनता है, हक और सच की बात करता है, और रियलिटी में ये कर रहा है। उस डर से, झूठा कहलाए जाने के डर से, धोखाधड़ी के डर से, मैं स्क्रीन पे अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करता हूं जैसे मैं हूं। आई एम व्हाट आई एम। एक तरफ मैं मैच्योर, एजुकेटेड, सॉर्टेड बंदा हूं, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मगर दूसरी तरफ मेरे अंदर एक बच्चा भी है। मैं एक एक्टर भी हूं, मैं एक एंटरटेनर भी हूं, मैं चिल भी करता हूं, एंजॉय भी करता हूं, क्योंकि मैं आज की जनरेशन को, मैं कोई बुढ़ा बाबा नहीं हो गया कि जी मैं बस सिर्फ फरिश्ता बन जाऊं। सो मैं अपने दोनों साइड आपके सामने रखता हूं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एटलीस्ट मुझे ये डर नहीं है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं या मैं झूठा कहलाया जाऊंगा। शे मोहतरमा, इनसे मेरा छोटा सा इंटरेक्शन कोहिनूर टीवी में हुआ, जब डॉक्टर एजाज वारिस ने मुझे अपने एक शो में बुलाया। हमने एक स्माइल पास की और ये सोफे पे बैठी थी, 5 मिनट में वहां बैठा और दैट्स इट। फर्दर मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। शी सीम्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्यूट टाइप ऑफ लेडी। कुछ अरसे बाद मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कि सडनली कुछ फिलॉसफी की वीडियोस आ रही हैं। हमारी कुछ सेट पैटर्न्स हैं, कुछ सट बातें हैं जो हम सुनते तो कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने वो बातें सेट पैटर्न के अगेंस्ट की, अगेंस्ट द टाइप। लोगों की हाँ में लाने के लिए मर्दों को प्रमोट किया, मर्दों की सपोर्ट बोला, वाह बटोरी, और फिर वो फिलोसफिकल बातों के पीछे लोगों ने म्यूजिक लगा के उसको बड़ा शेयर किया और इन्होंने उन दिनों में बड़े व्यूज बटोरे। चलो बात खत्म। कुछ दिनों बाद एक तकब्बुर से भरी हुई खातून स्क्रीन पे आती हैं और वो बोलती हैं कि जी मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, मैं लोगों की साइकी पे समझती हूं। ओके, मान लिया। 4 दिन बाद एक खातून वही वाली आती है कि मैं लॉयर हूं, मैं वकील हूं और मैं हक के लिए खड़ी होंगी और कोई बोलेगा तो मैं ये कर दूंगी। अच्छा, सुन लिया। फिर 5 दिन बाद वो एक जर्नलिस्ट बन जाती हैं और लोगों को धमकियां देती हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ अब कोई बात की तो मुझे हल्का मत समझना। या अल्लाह, आप एंकर हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपने एक जिंदगी में कितनी डिग्रियां की और अब क्या क्या है। चलो जो भी है वो आपकी लक, अल्लाह करे आप और तरक्की करें, ठीक है। बहुत व्यूज बटोरे, सब कुछ हो गया, बात खत्म, रात गई बात गई। वक्त गुजरता गया, फिर आ गए सैलाब। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी घर डूबे, पाकिस्तान के हर शहर में सैलाब आया, लेकिन वो सैलाब गलती से पार्क व्यू सिटी में इनकी गली में भी आ गया। इन्होंने कहा मैं उसकी एक एक बूंद कैश करूंगी। दरिया की जमीन थी, पानी आ गया, थोड़ी देर रुका और चला गया। कोई दरिया तो नहीं बन गया ना, वहां मछलियां मगरमच्छें तो नहीं बहने लगी कि जी वो फिर से दरिया जो है बन गया। इन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी बूंद बूंद कैश करूंगी और दिस इज द टाइम टू गेट सम अटेंशन। अब ये अटेंशन के लिए था, व्यूज के लिए था, किसी को बदनाम करने के लिए था, या दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, जो भी था, मगर बहुत गलत था। एक नेगेटिव वाइब आ रही थी फ्रॉम द डे 1। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने मैच्योर एजुकेटेड हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उस जगह पे इमेजिनरी जमीन लेते वक्त, इमेजिनरी घर बनाते वक्त आपने ये जांच पड़ताल नहीं की कि ये दरिया की जमीन है। और दुनिया में पानी रिसीड करता है। जापान के बारे में फेमस है कि 1000-2000 साल बाद जापान डूब जाएगा, तो क्या जापान वाले वहां घर बनाना बंद कर दें? कराची में समंदर की सतह पहले ऊपर थी, बाद में नीचे हुई, लोगों ने वहां पे आबादियां खड़ी कर ली। इसी तरह दरिया रिसीड कर गया, 38 साल से वहां पानी नहीं आया, बयाबान, गुंजान, आबाद, बंजर जो है वो जगह है, उसको यूटिलाइज कर लिया गया। पानी आया, थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, चला गया। कोई दरिया तो नहीं बन गया ना कि मगरमच्छों से बह रही है, बस अब आप लोगों का जीना आराम हो गया। और आपने अगर प्रोटेस्ट किया भी तो फाइन, लेकिन इस लेवल का ड्रामा, इतना झूठ का पलंदा
کسی کی بنے بنائے امپائر کو اس طرح گرانا. ایک شریف آدمی نے کاروبار کیا, پیسہ جوڑا, آپ لوگوں کے لیے جگہ بنائی, کہ انٹرٹیننگ جگہ بنائی, آپ کسی کی محنت پہ صرف اپنے چند ویوز کی خاطر اس طرح پانی پھیر دو گے, اس طرح سیلابی ریلا اس کے اوپر بہا دو گے. اور پلس اگر آپ نے پروٹیسٹ کیا بھی, وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن جب آپ کے جھوٹ سامنے آئے, وہ آپ کا سارے کا سارا جو پروٹیسٹ ہے وہ پانی میں چلا گیا, اس سیلاب میں چلا گیا. اگر آپ رینٹ پہ رہتے ہیں تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. 90% 80% پاکستانی رینٹ پہ رہتے ہیں, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. لیکن ایک پبلک ڈومین میں, ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ ایک انتہائی فیمس پوڈ کاسٹر منصور علی خان صاحب, آئی جسٹ لو ہم, ان کے شو میں بیٹھ کے آپ بول رہے ہیں کہ جی کروڑوں کی ہم نے زمین لی, پھر اس میں ہم نے کروڑوں کا گھر بنایا, اور اس میں کروڑوں کا فرنیچر رکھا جو اب تباہ و برباد ہو گیا. اب وہ کتنے میں بکے گا, مجھے یہ جگہ بیچنی ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا. آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کسی اور کی زمین اور کسی اور کا گھر بیچ رہے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ ریئل لائف میں بہت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے چچا یہ ہیں, ہماری اتنی زمینیں ہیں, کیونکہ ہم ایک احساس کمتری کا شکار ملک ہے اور اتنی بدماشی ہے ہمارے کلچر میں. ہم ہر بندہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے چھوٹے موٹے جھوٹ عام زندگی میں بولتے ہیں, مگر نیشنل ٹیلی ویژن میں پبلک ڈومین پہ بیٹھ کے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایویڈنس دینے پڑتے ہیں. اور آپ جب کسی کو ایکیوز کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی چھوٹ نہیں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں جب اللہ آپ کو ایکسپوز کرنے پہ آتا ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا. آپ کی وہ زمین نہیں, آپ کا وہ گھر نہیں, اور پھر دوسرے شو میں آپ کہتے ہیں میں نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میری زمین ہے, میں نے تو بولا میرے بھائی کا ہے, تو آپ کے بھائی کا بھی نہیں. وہ پھر وہ مالک مکان نے آپ کو نوٹس دیا اور آپ بول رہے, اتنا غرور تکبر ہے آپ میں کہ آپ مجھے کیا نکالیں گے. میں شو میں وربلی پہلے ہی بول دیا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں. ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری, ایک تو جھوٹ, اور پھر اتنا نخرہ اور اتنا غرور. پھر آپ بول رہے ہیں کہ جی میں تو ہوٹل کے کمرے میں گئی, میں تو پیسوں کے لیے یہ نہیں کر رہی, اور پھر سڈنلی آپ بول رہے ہیں کہ جی مجھے وہ کمپنسیشن دے دے تو چلے تھوڑا بہت ہو جائے گا, میرا آئی فون بھی پانی میں گر گیا and all that. آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے پھر اس کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر آپ سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی اور آپ واقعی سیلاب کے لیے پروٹیسٹ کرتی تو آپ کی بات پہ دم ہوتا. لیکن یہ جو آپ نے جھوٹ بولا, اس کی وجہ سے آپ کا سارا جو پروٹیسٹ تھا اس پہ جو ہے پانی پھر گیا. آپ نے گھر کا جھوٹ بولا, آپ نے فرنیچر کا جھوٹ بولا, آپ نے پیسوں کے کلیم کے بارے میں بات کی, پھر آپ بول رہے ہیں لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لوگ پوسٹیں لگا رہے ہیں, میرے گھر کے باہر آ رہے ہیں. خود کوئی ڈیلوژنل سٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پیچھے, کیوں آپ کے پیچھے دنیا لگے گی؟ لوگ اتنے فارغ ہیں. فار نو ریزن اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا, صرف چند دنوں کی نیوز میں رہنے کے لیے اور چند ویوز کے لیے آپ کسی کے کریئر کو ڈیمولش کر رہے ہیں, کسی کی کریئر کو تباہ کر رہے ہیں, کسی کی پراپرٹیز کا نقصان کر رہے ہیں. دس از رانگ. اگر یہی آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر بینگ اے رینٹڈ گھر میں رہنے کے باوجود بھی پروٹیسٹ کرتی تو وہ آپ کی بات جینوین تھی کہ سیلاب کا پانی کیوں آیا, دریا کا پانی کیوں آیا. رینٹڈ ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, لیکن جو جھوٹ بول کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کسی کو ایکیوز کر کے جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف بدنام ہوتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا اللہ ہدایت دے, اور کسی کا نام خراب کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دس ول کم بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.